ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳାଂଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। विषयवस्तु आलोचना करने पूर्व पिलाने ब्रह्मनाद करना। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति 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 सुस्त। आज आम बंदीर विरह व्यथा कवितार विषयवस्तु आलोचना करवा। गत श्रेणी रे कवि गोपबंधुंकर जीवनर सम्यक कथा आलोचना करथिले। संक्षिप्त रे तांको जीवनर अल्प केतोटे दिग संपर्क रे आलोचना करथिले एवं बंदीर विरह व्यथा कवितार पृष्ठभूमिटी कौन से विषय आम आलोचना करथिले। मु गत श्रेणी रे आपण मानको प्रश्न देइथिली बंदीर विरह व्यथा कविताटी कविंकर केउ संकलन संग्रहित होइछि आपण निश्चय जानिचंदी। एटी कारा कविता संकलन संग्रहित होइछि। जेतेबेले पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास हजारीबाग जेल रे बंदी थिले, से समय रे एमिति एक संध्या मुहूर्त संध्या समय जो समय रे बंदी मानक जेल रो विधि व्यवस्था मुताबक बंदी मानक कारा प्रांगण रे मुक्त भाव रे विचरण करिवार सुजोग मिली था। तो सेमिति गोटे संध्या समय रे गोपबंधु हजारीबाग जेल रो कारा प्रांगण रे मुक्त भाव रे विचरण करचंती। देखुचंती प्रकृति पृष्ठ रे संध्यार आगमन होइछि। पृथ्वी पृष्ठर सूर्य विदाय नौचंती। सूर्यंक विदाय रे विरह प्राण पृथ्वी मनरे जो वेदना आसी प्रकृति पृष्ठ रे तार चित्र परिलक्षित होछि, जहाको कवि गोपबंधु निजर व्यक्तिगत जीवनर विरह जंत्रणा सहित तुलना करछंती। तेणु पिलामाने एही कविताटी प्रकृतिर वर्णना संगे संगे इठी मानव जीवनर साधारण जीवन चाली चलणी जीवनर कथा आम अनुभव करिपारिबा, लक्ष्य करिपारिबा। कवि आपको मानवीय दृष्टिकोण उपस्थापन करचंती। ये सबु विषय आम गत श्रेणी रे आलोचना करथिले। आज आम देखिबा बंदीर विरह व्यथा कवितार विषय वस्तु जोड़ी आमर द्वितीय कालांश। ये द्वितीय कालांश रे आपण मानकर बोध ज्ञान प्रश्न। बंदीर विरह व्यथा कविताटी कवि केउठारे थिबा समय रे लिखिथिले। ये कविताटी से हजारीबाग जेल रे थिबा समय रे लिखिथिले। एठारे केउ समयर दृश्य वर्णना करा जायछि, संध्या समयर दृश्य वर्णना करा जायछि। पिलाने वर्तमान आम कविताटी की आवृत्ति करवा, पढ़िबा। आपण मानक पाखरे निश्चित बही थिबो, कविताटी के पढ़ी नियंतु। बुझला। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष, छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश। विदायर तेणु लागिछे आयोजन विस्तार।
नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर दले दले पक्षी गान्ते उच्चे करुण गान तरुगिरी छाया विस्तारे पादे करे प्रणाम तांक शिरे सूर्य दियन्ते हेमवरणी पाट अनुरक्त भृत्य मस्तके यथा बन्धे सम्राट अस्ताचल उच्च आसने बसे हसन्ते रवे प्राची अनुरागे रंजित चारो बदन छवि प्राची अभिमुखे लंबाए स्निग्ध कनक कर कोमल आश्वासे देखान्ते निज स्नेह आदर समीरण मृदो मर्मरे प्रेम अस्पष्ट केर कहन्ते अचिरे फेरिबे धनी नुह कातर अनुराग रंग प्रकाशे क्षणे प्राचे कपोळे ता मध्यरे किंतु विरह दुख कालिमा बोळे रविलास्य हास्ये प्रकटे गुरु विषाद रेखा अनुभवी नेत्रे केवल सीना जाए से देखा। ये बड़िया पिला आपण माने कविता को आवृत्ति करेंगे आशा करी मोठू आपण माने अधिक सुंदर कंठस्वर को बोली पारे। आलोचना करवा बर्तमान आम विषय वस्तु कही कहले जे मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश। ये बसंत ऋतुर वर्णना करा जायछि। कवि गोपबंधु जितेबले हजारीबाग जेल से काराप्रांगण भितरे संध्यार दृश्य को उपभोग करुछंती सेतेबेले से वर्णना करुछंती जे एटी बसंत ऋतुर समय मधुर बसंत समय बसंत को मधुर कहगला कहीं ना बसंत होची ऋतुराज बसंत। आमर जो 6टी ऋतु अच्छी 6टी ऋतु भितरे बसंत ऋतु होची अति आराम आनंददायक ऋतु तेणु ताको ऋतुराज बसंत कहा जाए। ये बसंतर समय आसीची दिन शेष होलानी अर्थात दिन सरिबा को गलानी संध्या आसी पहुँचलानी पूर्व छाड़ी एबे तपन जीवे पश्चिम देश अर्थात सूर्य पूर्व दिगरु विदाय नहीं जीवे पश्चिम पटक जीवे जेहेतु संध्या आसवा को गलानी सूर्य पूर्वाकाश रे उदय होती दिन सारा से गति करी संध्या समय पश्चिम आकाश रे पहुंची जाती। तेणु कवि वर्णना कले जे ये मधुर बसंत समय दिन सरिबा को आसिलानी सूर्य वर्तमान पूर्वाकाश को विदाय दे पूर्वाकाश को छाड़ी पश्चिम आकाश को जीवे पश्चिम देश रे विराजमान करिवे। विदायर तेणु लागिछि
ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ତେଜ କିରଣ ନଥାଏ। ସେ ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ କହିଲେ ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର। ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଫେରୁଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଆକାଶରେ ମେଘମାନ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ମନୋଜ୍ଞ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। କବିତାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ଏ ବିଦାୟଟି ବଡ଼ ଭିନ୍ନ, ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବେଳେ ଆୟୋଜନଟି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଭାବଟି କରୁଣ। ସେଇଠି କରୁଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ମନର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜା ହେଇଥିବ। ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜା, ଭାବଟି କରୁଣ ଭାବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ସଜେଇ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କବିତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଅମ୍ବର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଆକାଶ, ଆତପ ଅର୍ଥ ଚାନ୍ଦୁଆ। ରାତ୍ରି ହେଇଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବାକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଯେଉଁ ଦେଖାଗଲାଣି, ସେଇଟିକି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ହେଇଛି। କି ଆମେ ଯେମିତି ଜଣକୁ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରୁଛେ, ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ହେଇଥିବ, ମଞ୍ଚଟିଏ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ସେ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ବସେଇଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଉପଢୌକନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଯେମିତି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛେ, ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ତାଚଳରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। ଏପଟେ ପୂର୍ବାକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ରୂପକ ଆତପ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଅମ୍ବର ଅର୍ଥ ଆକାଶ। ଆକାଶ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଗୋଟେ ମାନବୀୟ କଥା ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରକୃତି କଥା ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ, ଜଣାଉଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛେ? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ବିଦାୟର ସଭାଟି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସେଠାର ଭାବଟି କରୁଣ, ଦୁଃଖ କଥା କହିଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲାବେଳେ ଜଣକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗୀତ ଗାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଦୁଃଖ ଭାବର ଗୀତ, କରୁଣ ରସର ଗୀତ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ ହେଲାଣି, ପକ୍ଷୀମାନେ ନୀଡ଼ାଭିମୁଖୀ ହେଲେଣି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ,
ए संध्यार आगमन जानी से माने निज निजर नीड़ को फेरुछंती। तो पक्षी माने नीड़ाभिमुखी होछंती। पक्षी माने बसा को फेरिवा समय रे जो किचिरमिचिर शब्द होची पिला माने से शब्दटी को कवि वर्णना कले जे सूर्य को विदाय पाई पृथ्वी पक्षी मानक माध्यम रे करुण विदाय संगीत गान करुछि। कहले दले दले पक्षी गांती उच्चे करुण गान तरुगिरी छाया विस्तारी पादे करे प्रणाम। आ गोटे कथा देखिया जेतेबेले आमे जन को विदाय जनाऊचे सेतेबेले तांको सम्मान प्रदर्शन करिया पई कौन करछे आमे जनक पर जने जाई जेमिति तांकर पाद छुई मथानत करी पाद छुई तांको आमे भक्ति निवेदन करछे समर्पण करछे तांको सम्मान जनाऊचे। कवि प्रकृति पृष्ठरे मध्ये सेही चित्र देखुचंदी सेही छवि देखुचंदी जितेबेले सूर्य पश्चिम पट को पळै गलेनी तांकर आओ प्रखर तेज किरण नाही धीरे धीरे छाई माड़ी पळै आसलानी गछर छाई पहाड़र छाई धीरे धीरे लंबी गलानी ताकू से वर्णना करचंदी जे तरु गिरी छाया तरु अर्थ गछ वृक्ष गिरी माने पर्वत एगुड़िकर छाया विस्तार करी जेमिति तांको पाद छुई प्रणाम करुछि। देखो मनुष्यर मानवर साधारण जीवन भितरे जेतेबेले आमे विदाय संबर्धना करछे ठीक एही कथा हमको देखिया को मिलुछि। विदाय सभारे करुण संगीत गान करा जाउछि आमे तांको पाद छुई प्रणाम करुछे। प्रकृति मध्ये सेही दृश्य देखिया को मिलुछि। पृथ्वी पृष्ठर सूर्य विदाय नउछंदी सूर्य को विदाय जणाइबा पई पक्षी मानक कंठरे करुण संगीत बोला जाउछि। तरु गिरिर छाया विस्तार हो जाइछि। कविता को वर्णना करचंदी जे सूर्य को सम्मान जणाइबा पई ए छाई गुड़िक विस्तार हो जाइछि सते जेमिति के तांको पाद छुई प्रणाम करुछि। तो कहला दले दले पक्षी गांती उच्चे करुण गान तरु गिरी छाया विस्तारी पादे करे प्रणाम। देखिया तांको सिरे सूर्य दियंती हेम बरणी पाट अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बांधे सम्राट। हेम बरणी सोना रंगर भृत्य सेवक अति सुंदर कथा कहा जे साधारण मानव जीवन रे मनुष्यर जीवन चालीचलन भितर पिले लक्ष्य कर एमिति जीव कथा आसे राजा जो सेवक जो भृत्य प्रति संतुष्ट हो जाती तांको कार्य रे आनंदित होती संतुष्ट होती से कौन करती तांको मस्तक रे सुनार पाट बांधि दियंती सुना रंगर पाट को बांधि दियंती सम्मान प्रदर्शन करिया पई। आमे वर्तमान कौन करछे सेमिति काबो आमे सम्मानित कराले तांको उपढो कोन दोचे नारिकेल प्रदान करछे पुष्पगुच्छ प्रदान करछे ए भली वर्तमान आमे संवर्धना जणाउछे। राजा राजुड़ा समय से भाया थिला राजा जो सेवक जो भृत्य प्रति संतुष्ट होती खुशी होती राजसभा सर्वसम्मुख मुंडरे पाटर पगड़ी बांधि दियंती बेड़ी दियंती। एटी प्रकृति पृष्ठ से दृश्य देखा जाउछि जे सूर्य विदाय नउछंदी प्रकृति उपरे से एते संतुष्ट हो जाइछंदी जे जेमिति जो तांकर सुनेली रंगर किरण पड़िछि से सुनेली रंगर किरणटी को एठी हेम बरणी पाट बोली कहगला। तांको सिरे सूर्य दियंती हेम बरणी पाट का सिरे ये पृथ्वीर पृष्ठरे जेहेतु पृथ्वी टू विदाय नहीं जाउछंदी पृथ्वी रे एते समय धरी से लीलाखेला करिथिले रहिथिले पृथ्वी सहित तांकर संपर्क अति निबिड़ संपर्क तांको प्रेम अति निबिड़ प्रेम तेणु पृथ्वी उपरे संतुष्ट होई से तांको उपरे सुनाइली रंगर किरण बिछाई देइचंती। कवि वर्णना कले जेमिति जने राजा अनुरक्त भृत्यर मस्तकरे अति आदरणीय स्नेह सेवक बा अति संतुष्ट लाभ करथिबा सेवक उपरे सेवक मुंडरे जेमिति सुनार पगड़ी सुनार पाट बांधि दियंती सेही भली सूर्य पृथ्वी उपरे सुनेली रंगर किरण बिछाई देइचंती। तांको सिरे सूर्य दियंती हेम बरणी पाट अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बांधे सम्राट।
अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि प्राची अनुरागे रंजित चारु बदन छवि। प्राची अर्थ पूर्व, चारु अर्थ सुंदर, अनुराग स्नेह, बदन मुह। कौन है बोले ना जिते सूर्य अस्त हवाक जाउछंती पश्चिम आकाश को पलि गले, पश्चिम दिग्बलय थिबा उच्च पर्वत उपरे पहाड़ उपरे सूर्य बसीला बेले बसी देखा जाउछि भली दृश्य देखा मिलूँ। कहले अस्ताचल उच्च आसने, अस्ताचल अस्त अचल, अचल माने पर्वत, जो पर्वत रे सूर्य अस्त हेबे ताको कहगला अस्ताचल। से अस्त होइथवा सूर्य पश्चिम आकाश रे जो पर्वत उपरे विद्यमान करचंदी सेठी के कवि कहले उच्च आसन। से उच्च आसन उपरे बसी रवि अर्थ सूर्य, सूर्य जमी हसी उठुचंदी समस्त सहास्य बदन रे तांकर विदाय जनाउचंदी मु वर्तमान आपण मानक पाखरु चाली जीवी। अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि प्राची अनुरागे रंजित। प्राची अर्थ पूर्व, पूर्व आकाश रे से उदय होइथिले, पूर्वाकाश रे से जन्म नैथिले, तेणु पूर्वाकाश प्रति तांकर अति स्नेह रही। से प्रकृति से पृथ्वी प्रति तांकर अहेतुक स्नेह ममता रही। तेणु से ताको अति स्नेह रे अतिरंजित कर दउछंदी। केमिति ना चारु बदन छवि। चारु अर्थ सुंदर, बदन अर्थ मुख। प्राची अनुरागे रंजित चारु बदन छवि। प्राची आड़को पूर्व आड़को तांकर सुंदर मुख प्रदर्शन करी पूर्व प्रकृति को पूर्वाकाश को से विदाय जनाउछंती। प्राची अभिमुखे लंबाई स्निग्ध कनक कर कोमल आश्वासे देखांती निज स्नेह आदर। स्निग्ध अर्थ कोमल, कनक कर माने सोनार किरण। वास्तव चित्रटी पिले कौन प्रकृति पृष्ठ यही दृश्य देखा मिली जे सूर्य पश्चिम पट को पलि गले, पश्चिम दिग्बलर पहाड़ उपरे से विराजमान कले। तेणु पश्चिम पटरे जदि सूर्य अच्छी सूर्यंकर किरणटा निश्चित पूर्व आड़ को लंबी जीव। तांकर सुनेली वर्णर किरण पूर्व पट को लंबी जाइछि। एटी होछि वास्तव चित्र। प्रकृति यही चित्रटी देखा जाउछि। कवि कहले जे प्राची अभिमुखे लंबाई स्निग्ध कनक कर। स्निग्ध अर्थ कोमल, सूर्यंकर से कोमल सुनेली रंगर किरण प्राची अभिमुखे लंबाई देइछंती। जेहेतु ए पृथ्वी सहित तांकर अति निबिड़ संपर्क रही, अति सुंदर प्रेम संपर्क रही। तेणु विदाय समय सूर्य मध्य तांकर कनक किरण रूपक करे से प्राची आकाश को पूर्व आकाश को आश्वासना देवा पाई, स्पर्श करबा पाई जेमिति तांकर सुनेली किरण को से लंबाई देइछंती। प्राची अभिमुखे लंबाई स्निग्ध कनक कर कोमल आश्वासे देखांती निज स्नेह आदर। एटी मानवीय दृष्टिकोण जदि विचार करिवा, आमे जेतेबेले जन को विदाय देवा पाई तांका पाखको जाउचे, तांका पाद छुई प्रणाम करूचे, सेतेबेले से कोन करंदी आमको टिके आश्वासना दे दियंती। मुंड को छुईमा, पिठी को आउंसी दबा दे टिके आश्वासना दियंती जे आपण माने काहेकि व्यस्त होचंदी। मु एते दिन समय धरि आपणक पाखरे थिली, मु पुणी फेरी आसीबी, ए किछि दिन पई जाउची, पळै गले आम स्नेहटा जेमिति तुटी जीव से कथा नुह, आम स्नेह सब बेले अटूट रहइबो। ए भली विभिन्न कथा विदाय नउथवा व्यक्ति मध्य आश्वासना दियंती कहंती। प्रकृति रे मते सेही दृश्य देखिବାକୁ मिलिछि। तेणु कवि वर्णना करछन्ती जे सूर्य जो कनक किरण को लंबई देइछन्ती प्राची अभिमुखे, ता माध्यम रे से कोमल आश्वासना दियंती, सुंदर आश्वासना दउछन्ती जे मु पुणी फेरी आसबी। कोमल आश्वासे देखांती निज स्नेह आदर, निजर स्नेह आदर को सूर्य देखाई देउछन्ती। समीरण मृदु मर्मरे प्रेम अस्पष्ट गिर कहंती अचिरे फेरीबी धनी नुह कातर। समीरण, समीरण अर्थ पवन, गिर अर्थ कथा। देखियो पिले संध्या समय टिके सुलुसुलिया पवन बहे। ये जो सुलुसुलिया पवन टी को कवि कहते जे एटी होची सूर्यंकर गोटे भाषा। सूर्य से समीरण अर्थ पवनर भाषा कहते
କାହାକୁ ନା ପୃଥିବୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଅନି, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ବିଦାୟ ସମୟଟି ପିଲେ ଅତି କରୁଣ, ଅତି ଦୁଃଖ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏଠି ଆଡ଼ମ୍ବରଟି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଭାବଟି କରୁଣ, ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲେ ତା କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ବାଷ୍ପାକୁଳ କଣ୍ଠ ହେଇଯାଉଥିବ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ କହିପାରୁନଥିବ, କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ କଥା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ କବି ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି ସେଇଟିକୁ କବି କହିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ଧନୀ ଅର୍ଥ ଏଠି ପୃଥିବୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ କୋମଳ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ଗିରରେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଧନୀ, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପଳେ, ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବୋଳେ। କପଳେ ଅର୍ଥ ଗାଲରେ। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେତେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଦିଏ ଆମେ ସେ ଟିକକ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ମନରେ ଟିକେ ଆଶା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ସତରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ହୁଏତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସମୟ ତକ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ ପୁଣି କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିରଣ ଦେବେ, ଗୋଟେ ରକ୍ତିମା ବର୍ଣ୍ଣର ପିଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଯିବେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ହବ, ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କବି ସେଇ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛି, ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ତମେ କାତର ହୁଅନ, ଦୁଃଖ ହୁଅନ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ସେଇ ଟିକକ କଥାରେ ପୃଥିବୀ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଯାଇଛି, ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଆଶ୍ୱାସନାଟି ପାଇବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମନରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ପଳେଇଛି, ସେ ଆଲୋକ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ପୁଣି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧାରର କାଳିମା ଘୋଟି ଯାଉଛି। କହିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବୋଳେ। ପ୍ରକୃତି ପୃଷ୍ଠରେ ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି, ମଣିଷ ପାଖରେ କ'ଣ ଆସେ? ବିରହର ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସେ। ସେ କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସ ପଳେଇଯାଏ, ବିରହର ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଯିବ। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା, ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ଏ ରବିଙ୍କର ଯୋଉ ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ହସ, ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଅର୍ଥ ନୃତ୍ୟ ହସରେ ପ୍ରକଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଗୁରୁ ଅଧିକ ବିଷାଦ ଦୁଃଖ। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହସ ନୃତ୍ୟ ଖେଳ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଛାଇ କରିଦଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁନା ରଙ୍ଗର କିରଣ ବିଛେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରକ୍ତିମା ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୁଅ ପକେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା।
ए भितर मध्य गोटे दुखर कथाटी आसुची कहीं अंधार आसीजिव जेमिति विदाय परे विच्छेद परे गोटे विरह जंत्रणा सृष्टि हुए ठीक सेमिति पृथ्वी पृष्ठर ये आलोक चलीज अंधार कालीमा पलि आसव। तो कहले रवि लास्य हास्य प्रकटे गुरु विषाद रेखा अनुभवी नेत्रे केवल सीना जाए से देखा। जे अनुभवी ताकू ही से एक कथा से देखिपार एमती तो संध्यार सबु दृश्य को सबुदिन संध्यार दृश्य को पिला आम देखुचे उपभोग करुचे किंतु यही भाया भावना तो आम मन भितर केवे आसुनी कि समस्त मन भितर तो ये कथा आसेनी कहीं ना जे अनुभवी सी ही केवल तार नेत्र रे तार दृष्टि रे ये प्रकृति पृष्ठ रे विरहर दृश्य को देखिपार। तो ये अनुभवी कहीं से कहले जेहेतु गोपबंधु निजे निजर प्रिय जन्मभूमि प्रिय आत्मीय स्वजन ठारू दूरे रही हजारीबाग जेल रे बंदी होकर अछंती तेणु से विरहर जंत्रणाटी को अनुभव करुचंदी। तेणु से कहले जे अनुभवी नेत्रे केवल सीना जाए से देखा। पिलाने आज आम विषय वस्तु को यही रखा। ये विषय वस्तु आज कालांश शेष करने पूर्वर आज प्रश्न कौन अच्छे आम देखना। आज प्रश्न बसंत समय किपरि बसंत समय मधुमय मधुर विदाय बेलारे पक्षी मानकर गान किपरि ना विदाय बेलारे पक्षी मानकर गान करुण दुखपूर्ण गान। विदाय कालीन अनुरागर रंग केउठी प्रकाश पाउथिला ना विदाय कालीन अनुरागर रंग प्राची कपोले प्रकाश पाउथिला। एमती अनेक प्रश्न अच्छी आपण माने आजिर कालांश जी विषय वस्तु आम आलोचना कले ताकू मन ध्यान दे पढ़े जहाँ प्रश्न अच्छी खातार लिखे निश्चय लिखिथे। आउ जो प्रश्नर उत्तर पाई पारना मो सहित जोगाजोग करे ताकू बुझी नेबे। धन्यवाद।